शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। प्यारे दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त मौजू पे बात करूँगा और वो है इंसाफ। पहले कानून की बात कर दूं कि हर इंसान का, हर शहरी का हक है, बुनियादी हक है कि उसे फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया किया जाए। हम एक थोड़ा गरीब मुल्क हैं, तो हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों में ही काफ़ी ज़्यादा तरद्दुद से काम लिया जाता है। पाकिस्तान में इंसाफ ना तो सस्ता है और ना ये फौरी मिलता है। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए, हमें अपने हकूक़ को पहचानना चाहिए, हमें अदारों से सवाल करना चाहिए, हमें हुकूमतों से सवाल करना चाहिए कि वो इस बारे में सोचें कि हमारा एक शहरी किस तरह इंसाफ के लिए दर बदर धक्के खाता है। और कई ऐसे केसेस भी देखने में मिलते हैं कि लोगों की नस्लें जवान हो जाती हैं और पुरानी पीढ़ियां मर जाती हैं, लेकिन अदालतों में केस इल्तवा का शिकार रहते हैं। बहैसियत कौम, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और इंसानों का एतमाद हुकूमतों पर और इदारों पर बहाल करना चाहते हैं, तो हमें पाकिस्तानी मुआशरे में फौरी और सस्ता इंसाफ का हसूल हर सूरत में मुमकिन बनाना होगा और कानून की बालादस्ती को हर सूरत में ऊपर रखना होगा। दुनिया में उन कौमों ने तरक्की की जहाँ का कानून बहुत मज़बूत था और कानून नाफज करने वाले अदारे भी उतने ही मज़बूत थे। कौम खाली ज़बरदस्ती कानून पर अमल करवाने से कामयाब नहीं होती। बुनियादी तौर पर एक शऊरी पहलू भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद करना हम शहरियों का भी फ़र्ज़ है। हमें भी चाहिए कि कानून का एहतराम करें, हमें भी चाहिए कि इंसाफ का हसूल जिस तरह हमारा हक है, इस तरह कानून ना तोड़ना भी हम पर फ़र्ज़ है। हमें भी सोचना चाहिए कि बहैसियत एक अच्छे शहरी होने के हम खुद भी कानून पर अमल करें और दूसरों को भी कानून पर अमल करने की तलकीन करें। और अदारों से भी कहूँगा कि अदारों का ये लेवल हो कि हर पाकिस्तानी शहरी इस मुल्क में ख़ुद को इतना ज़्यादा महफूज समझे कि और इस चीज़ पर क़यामत के दिन की तरह यकीन रखे कि इस मुल्क में मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और अगर कोई मेरे साथ नाइंसाफ़ी करेगा तो यहाँ का कानून मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा, यहाँ का कानून मुझे फ़ौरी इंसाफ देगा और यहाँ का कानून मुझे सस्ता या मुफ्त इंसाफ देगा और मेरी दाद रसी होगी। सोचा है आपने कि हम कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? हम कमज़ोर इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पर एक पंजाबी की एक बड़ी मिसाल है। काम सी हमारा एक पंजाबियों का डायलॉग है कि हम बात बात पे कहते हैं तू मेरा की कर लेंगा। क्यों कहते हैं ये बात? कभी सोचा है? पाकिस्तानी माशरे में ये आम सा बोले जाने वाला लफ्ज़ है, तो हम ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कानून तो है, लेकिन कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी कमज़ोर है। दूसरे माशरों में ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि जो सिविलाइज्ड माशरे हैं कि मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि तू मेरा की कर लेंगा।
انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بات پہ بھی شام کو جو ہے نا وہ پولیس آ جانی ہے اور اس نے کہنا کہ ہاں بھائی تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی، لو ہم آ گئے ہیں اب تمہارا کچھ کرنے کے لیے۔ اور باقی قانون بھی ہر ایک کی نظر میں برابر ہونا چاہیے، ہر کسی کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ کمزور کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے جو ایک طاقتور کے لیے ہے، اور طاقتور بھی اسی قانون کے شکنجے میں آئے جس شکنجے میں مطلب ایک کمزور آدمی بہت جلدی آ جاتا ہے۔ تو بار بار ایک بات بھی کرتے ہیں، اداروں پر اعتماد بحال مطلب کرنا چاہیے۔ تو بھائی کون کرے گا اداروں پر اعتماد بحال؟ آپ ایسی مثالیں بنائیں، ہمارے ادارے ایسی مثالیں بنائیں، ہماری حکومتیں ایسی مثالیں بنائیں، ہمارے لیڈران ایسی مثالیں بنائیں جس سے قومیں بنتی ہیں اور وہ بھی قانون پر عمل درآمد کرتی ہیں اور قانون کا احترام کرتی ہیں۔ اگر ہمارے بڑے ایسی مثالیں قائم کریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی نسل کو، آنے والی نسلوں کو ایک اچھا سسٹم نہ دے کر جائیں۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قانون کے حصول میں، قانون اور انصاف کے حصول میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اور جب ہم انہی مسائل میں الجھے رہیں گے کہ تو میرا کی کر لیں گا تو وہ میرا کیا کر سکتا ہے، اور یہاں پر قانون کو توڑنے میں فخر محسوس کریں گے تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ آج بھی میں کوئی بہت بڑا بندہ نہیں ہوں یار، ایک عام شہری ہوں، اور جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ میرا حق ہے کہ یار اس ملک میں کب انصاف فوری ملے گا، اور کب انصاف سستا ملے گا، اور کب ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ میرا کوئی اس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، نہ میں یہ بات کسی مطلب کو لگا کر کہہ رہا ہوں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا عام انسان کیسے دھکے کھا رہے ہیں انصاف کے حصول کے لیے، اور انہیں فوری انصاف نہیں ملتا اور مفت انصاف نہیں ملتا۔ کیا انصاف میں تاخیر جو ہے وہ ناانصافی میں نہیں آتی؟ ایک سوال ہے، آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو ہماری حکومتوں کو بھی ایسے سوچنا چاہیے کہ ہمیں انصاف دینے والے اداروں کو مضبوط کریں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ پاکستان میں فوری انصاف کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ اور بحیثیت شہری بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم قانون ہاتھ میں نہ لیں اور قانون کو نہ توڑیں، قانون کا احترام کریں تاکہ ہمارے انصاف دینے والے اداروں پر زیادہ بوجھ نہ پڑے اور ہم ایک سیولائزڈ اور ایک بہتر معاشرے کی طرف جا سکیں۔ جب ہم بہتر معاشرے اور ایک محفوظ معاشرے کی طرف جائیں گے تو ممکن ہی نہیں کہ ہم ترقی نہ کر سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا تنویر رانا۔